समस्त को सारस्वत प्रणाम। मु गाल्पिक श्री निशिकांत पाढ़ी मोर आज एक स्वरचित सुंदर गल्पटी रही जार शीर्षक महेश आखिरे लुह। आसतु शुणा गप। नंदीकेश्वर महादेव, बाबा नंदमणि, चलंती देवता, पाताल फुटा लिंग, कथा कुआ ठाकुर, नागदेवता होई रातिरे गाँ बुलंती। रातिर से निशागर्जन प्रहर रे डंबरूर शब्द हुए, नुपुर ऋणुझुण शब्द भासी आसे। किए कहे भोलानाथ माँ पार्वती को साथी धरी गाँ भ्रमण करती, नागनागुणी हुई खेलती। से नंदमणिकर पीठ विराट प्रांगण। प्रांगण भितर चंपा गछ, बौल गछ, सन्नी गछ, बेल गछ, पथर बांफी। से चंपा गछ मूल शोची महेश, प्रभु शिवशंभुंकर वृषभ। महेशर आखिरे आखिए लुह, लुह सब थप थप हो निगिड़ी पड़ुची माटी उपरे। केजाणी कौन बा दुख भोलाशंकर बाहनर। से दिन जंगल जमी नई नाल डियाई दूर गाँवर महादेव पाखरे महेश को छाड़ी चलीगले। से माने गाँवर से ही चालिया घर, माँ कोल, पोखरी हुड़ा, घण दंडा कहीं केते दूर रहीगला। मुंडरे सिंदूर, बेकरे फुलमालटिए पकाई देई से माने छाड़ी चलीगला परे महेश प्रतिदिन एमती झुरी होउची माँ को, गाँ को, संपर्क को आउ परिवेश को। अनेक थर महेश धाई जाए से नदी बंधटा ऊपर को। नई सेपारी गाँटा को चाही केते बोबाए, काहे को डाके, केते एपट सेपट हुए। पुणी फेरीआसे सही नंदमणि महादेवंकर मंदिर बेढ़ा भितर को। एबे मंदिर बेढ़ाटा देहसुआ हो गलानी। राति पाहिले मंदिर रे घंट बाजुची। किए कदलीटीए खुआई दउची तो किए फल नड़ियारू फाळे खुआई दउची। किए लांजेरे हाथ मारी मुंडरे मारुची तो किए मथाटाକୁ आउंसी देई पिलापिलींक देहरे हाथटाକୁ बोली पकाउची। 12टा बाजिले ठाकुरंकर खरा धूप भोग, अरुआ भात, डालमा, खटा, खीरी, साग। किए पत्र थोई दिए तो किए थाली रे थोई दिए। पिला बेले पेटटा पूरी जाउथला, एणिके अइंठा पत्र खाइया को पड़ुछ। पिला बेलटा गड़ी गलानी, एणिके देहरे जौबनर उताल लहरी भांगी पड़ुछ। गाँ बाला काली, मोती, चांद, पाट, सुमी, हीरा, माणिक, छवि एमती केते नारे गाई मानकु धरी मंदिर बेढ़ारे थिबा चंपा गछरे बांधी दियंती। महेश सहित संसर्ग रे गाई माने गर्भवती हुंती, बाछुरी पकांती। आउ लोके क्षीर, छेना, दही, घी धरी मंदिर को आसंती। पाताल फुटा महादेव भोग पाती, गाँर मंगल हुए। समयटा केमती पानी परी गड़ी गलानी। महेश एबे वृद्ध अवस्था उपनीत हेलानी। समयटा बदलिबा सहित मनीष मानकर मति गति भी बदली गलानी। एबे केही महेश को पचारू नाहंती। नड़िया, कदली, फलमूल भोग करी लोक माने जेझा बाटरे चली जाउचंती। पेजा कुंडरू पेजतक पंडा पुओ निज गाई को देवा पई घर को बही नेउची। धूप बेलाटा गड़ी गले भी केही मुठे खाइया को देउ नांती। अइंटा पत्र पाकु गले बुला कुकुर गुड़िक कामुड़ी गुड़ाउचंती। ता छड़ा अन्य गाँर केतोटी बुला षंढ एबे गाँ रे गुंडागिरी करूचंती। सेमानकु महेशर प्राण भय डर। राति सारा सना बुढ़ार गुहाल रे गुरुबारी गाई रड़ी छाड़ुची। नुआ फल जीव। भोर भोर सना बुढ़ा गुरुबारी को आनी बांधी पकाई मंदिर बेढ़ार से चंपा गछटारे। महेश शोईची,
ଉଠିବାକୁ ବଳ ପାଉନି। ସନାବୁଢ଼ା ମହେଶ ଆଗରେ ଘାସ ବିଡ଼ାଇ ପକାଇଲା। ନଡ଼ା କାଟି ଘରୁ ବାସି ପେଜ ଆଣି କୁଣ୍ଢି ମୁହାଁଇଲା। ମହେଶ ମୁଣ୍ଡରେ ହାତଟାକୁ ଆଉଁସି ଆଣି ମନେ ମନେ କହିଲା, ପ୍ରଭୁ ନନ୍ଦକେଶ୍ୱର, ଗୁରୁବାରୀକୁ ମୋର ଝିଅଟିଏ ଦିଅ। ଦୁଧ, ଦହି, ଘିଅ, ପଞ୍ଚାମୃତ କରି ଭୋଗ କରିବି। 108 ବେଲପତ୍ର ଚଢ଼େଇବି। ମହିଷ ଟିକେ ଭିଡ଼ି ମାଡ଼ି ହେଲା, ଆଣ୍ଠୁ ମାଡ଼ି ଠିଆ ହେଲା। ଗୁରୁବାରୀ ଏତେ ବଡ଼ ଜନ୍ତୁଟାକୁ ଦେଖି ଭୟ ପାଇଗଲା। ପଘା ଉଟାରିଲା। ଚମ୍ପା ଗଛଟା ଦୋହଲି ଗଲା। ହେଲେ ହାୟ, କାହିଁ ସେ ଯୌବନର ଉଦ୍ଦାମତା, କାହିଁ ସେ ଆକର୍ଷଣ, କାହିଁ ସେ ଗୁରୁବାରୀକୁ କୋଳେଇ ନେବାର ଆପଣାର ଭାବ? ସବୁ ଯେପରି ଆଜି ନିଷ୍କ୍ରିୟ, ନିଷ୍ପ୍ରଭ, ନିସ୍ତେଜ ହୋଇପଡ଼ିଛି। ଗୋଟିଏ ହୀନବୀର୍ଯ୍ୟ କାପୁରୁଷ ପରି ଛିଡ଼ା ହୋଇ ରହିଲା ମହେଶ। ଆଜି ମହାଶିବରାତ୍ରି, ଜାଗର ଅମାବାସ୍ୟା। ମନ୍ଦିର ପ୍ରାଙ୍ଗଣ ଗହଳ ଚହଳ। ଭକ୍ତମାନଙ୍କର ଭଜନ କୀର୍ତ୍ତନ, ହରିବୋଲ ହୁଳହୁଳିରେ କମ୍ପି ଉଠୁଛି ମନ୍ଦିରର ବେଢ଼ା। ଠାକୁର ଦର୍ଶନ ପାଇଁ ଭକ୍ତମାନଙ୍କର ଲମ୍ବା ଧାଡ଼ି ଲାଗିଛି। ବାସୁଆ ବଳଦ ପୋତି ହୋଇଗଲେଣି ଫୁଲ, ଚନ୍ଦନ ଆଉ ତୁଳସୀ ବେଲପତ୍ରରେ। ମହେଶ ଶୋଇଛି ସେଇ ଚମ୍ପା ଗଛ ମୂଳରେ। ପିଠିରେ ତେଣ୍ଟା ଆଉ ବର୍ଚ୍ଛାର ଗଭୀର କ୍ଷତ। ଗୋଡ଼ ଆଉ ଦେହସାରା ହଣାକଟାର ପରସ୍ତ ପରସ୍ତ ଦାଗ। ରକ୍ତାକ୍ତ କ୍ଷତରେ ମାଛି ଡାଁସ ଭଣ ଭଣ ହେଉଛନ୍ତି ପିଠିଟାରେ। ମହେଶ ଆଖି ମେଲା କରି ଚାହିଁଛି। ସେ ଆଖିରୁ ଲୁହ ତ ଝରୁନି, ରକ୍ତ ଝରୁଛି। ମହେଶକୁ ସେଇ ନିଷ୍ଠୁର ପାପୀ ମଣିଷମାନେ ଦଣ୍ଡ ଦେଇଛନ୍ତି। କାରଣ ସେ ଦୋଷ କରିଛି। ଗାଁ ବାଲାଙ୍କ ଚାଷ ଜମିରେ ପଶି ଫସଲ ଖାଇଛି। ନାହାକ ଘର, ପ୍ରଧାନ ଘର ଆଉ ପଣ୍ଡା ଘର ବାଡ଼ିରେ ପଶି କାକୁଡ଼ି, ଛଚିନ୍ଦ୍ରା ଆଉ କଖାରୁ ଲାଟକୁ ବି ଖାଇ ଦେଇଛି। ସନାବୁଢ଼ାର ଖଳାରେ ପଶି ମୁଗ, ବିରି ଆଉ ଧାନ ବି ଖାଇ ଦେଇଛି। ଗତକାଲି ସମସ୍ତେ ମିଶି ମହେଶ ଉପରେ ମରଣାନ୍ତକ ଆକ୍ରମଣ କରିଛନ୍ତି। ଗାଁ ବାଲା ଫୁଲ, ଚନ୍ଦନ, ତୁଳସୀ, ବେଲପତ୍ର, ଭୋଗରାଗ ଧରି ମନ୍ଦିରକୁ ଯାଉଛନ୍ତି। ମହେଶକୁ ଦେଖୁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଚାଲି ଯାଉଛନ୍ତି। ଅପରାଧୀଟି ପରି ମହେଶ ସେମିତି ଚାହିଁଛି ଆଖି ମେଲା କରି। ସକାଳ ଯାଇ ମଧ୍ୟାହ୍ନ ହେଲା। ପେଟରେ ଭୋକଟା ଦାଉ ଦାଉ ହୋଇ ଜଳି ଉଠିଲା। ମହେଶର ମୁହଁଟା ଝାଉଁଳି ପଡ଼ିଲାଣି। ଗାଁ ବାଲା କଥା ହେଉଛନ୍ତି, ଷଣ୍ଢଟା ବୋଧେ ମରିଯିବ। ବଡ଼ପଣ୍ଡା କହିଲେ ତଳୁଆ ସେବକମାନଙ୍କୁ, ସନାବୁଢ଼ାକୁ ଖବର କର, ଗାତ ଖୋଳିବ। ପ୍ରଧାନ ଘରୁ 20 କିଲୋ ଲୁଣ ଆଣି ବିଛାଇବ। ରାତ୍ରିର ଅନ୍ତିମ ପ୍ରହରରେ ମହାଦୀପ ଉଠିଲା। ମହାଦୀପ, ମହାଜ୍ୟୋତି। ପାପ ସବୁ ପୁଣ୍ୟରେ ପାଲଟିଗଲେ। ଲୋକମାନେ ମହାଦୀପର ସେ ମହାଜ୍ୟୋତି ତଥା ମଙ୍ଗଳ ଆଲୋକକୁ ଦର୍ଶନ କରି ମହାପୁଣ୍ୟ ଅର୍ଜନ କଲେ। ସକାଳ ହେଲା। ଲୋକମାନେ ଘରକୁ ଫେରିବା ସମୟରେ ଚମ୍ପା ଗଛ ମୂଳେ ଶୋଇଥିବା ମହେଶକୁ ମୁଣ୍ଡିଆ ମାରି ତାର ଲାଞ୍ଜ ଓ ମଥା ସ୍ପର୍ଶ କରିବାର ଲକ୍ଷ୍ୟ କରାଯାଉଥିଲା। ମହେଶ ସେମିତି ଅପଲକ ନୟନରେ ଚାହିଁଥିଲା ମଣିଷମାନଙ୍କୁ। ମହେଶର ସେଇ 2 ଆଖିରୁ ଲୁହ ସବୁ ବହି ଯାଉଥିଲା ଥପ୍ ଥପ୍ ହୋଇ। ହେଲେ ଦୁଃଖରେ କି ସୁଖରେ କିଛି ବୁଝି ହେଉନଥିଲା। ନା, କିଛି ବୁଝି ହେଉନଥିଲା। ଧନ୍ୟବାଦ, ନମସ୍କାର। ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସାରସ୍ୱତ ପ୍ରଣାମ। ମୁଁ ଗାଳ୍ପିକ ଶ୍ରୀ ନିଶିକାନ୍ତ ପାଢ଼ୀ। ମୋର ଆଜିକ